Poštovani prijatelji, uobičajena najavna špica televizijskog serijala i medijsko-poslovnog koncepta znak je da upravo počinje još jedan susret na pozitivnim vibracijama Turizma Plus. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Svim plusovcima širom i diljem svijeta, ma gdje bili, Na svim meridijanima i paralelama, uzduž i popreko Bosnom i Hercegovinom. Srdačan turistički pozdrav. dobrodošli na 273. susret ugodnog druženja i lijepog televizijskog putovanja. Želimo vam dobro zdravlje i ugodno raspoloženje. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Za današnje putovanje bosansko-hercegovačkim turističkim stazama pripremili smo vam 7 priloga sa nizom lijepih informacija i snimljenih kadrova. Naše reporterske ekipe bile su u 2 prekrasna prirodna ambijenta, u Olovu i u Bosanskoj Grupi. Posjetili smo jednu od najmanjih, ako ne i najmanju opštinu u BiH, Istočni Drvar. Znate li gdje je opština Sapna i kakvi su tamo turistički resursi i mogućnosti? Jeste li znali da su etno sela već niz godina u mnogima pa i razvijenim destinacijama značajan dio ukupne turističke ponude? Ovoga puta donosimo priče iz kraljevskog etno sela Kotromanićevo i etno sela Ljubačke doline. Šta Banja Lučani očekuju od nastupajuće ljetne turističke sezone? Ali kao i na početku svake emisije, evo najprije ko je od vas, poštovani plusovci, zavrijedio lijepa nagradna osvježenja. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci dobio je Saša Babić. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u kraljevskom selu Kotromanićevo kod Doboja dobila je Majda Kajan. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Dakle, dragi plusovci, ma gdje bili, javite nam se. Vaše poruke sa prijedlozima, mišljenjima i sugestijama rado ćemo prihvatiti i objaviti u emisiji. Naše adrese su za e-mail poruke turizamplus@yahoo.com. Za SMS poruke broj telefona je 064 42 00 999. Za poruke na fan page Turizam Plus. Iskustvo i doživljaj. To će sljedećih par decenija biti temelji ponude i glavni trend na turističkom tržištu na kome je jedino i najvažnije pravilo odnos ponude i potražnje. I to je ono što je kao malo gdje jedino mjerodavno. Danas, naime, čak ni u moćnim turističkim destinacijama koje imaju i more i sunce, nije više dovoljno ponuditi samo dobar smještaj. Potrebno je ponuditi vrlo sadržajan koncept iskustva i doživljaja, pa će onda i ugostiteljski kapaciteti biti dobro popunjeni. Kakva će, unatoč svim svjetskim krizama, a ima ih na svakom koraku, biti ova ljetna turistička sezona i šta se u Banja Luci očekuje od velike sezonske seobe turističkih nomada? O tome više u prilogu naša mala anketa, snimljenom ovih dana u krajiškoj ljepotici, na ljepotanu među rijekama, u Banja Luci, na Vrbasu. Ljubitelji adrenalinskih vodenih sportova i ove godine u velikom broju dolaze u grad na Vrbasu. Pristižu sa svih strana, iz regiona, Evrope, ali i cijelog svijeta. Dokaz je ovo da je Banja Luka spremna za ljetnu sezonu. U prilog tome ide mnoštvo turista koji možemo da vidimo. Kako kažu, uživaju u ambijentu koji malo koji grad u Bosni i Hercegovini ima. Zaista mi se sviđa ovdje. Imate odlične pogodnosti koje prijaju svim turistima. Naravno, najviše mi se dopada u rafting centru Kanjon jer su zaista ljubazni, gostoljubivi. Rijeka Vrbas je zaista savršena rijeka za sve adrenalinske sportove. Voda je divna, okruženje je fantastično. Prelijepo mi je ovdje i radujem se novom dolasku u vaš grad. Oduševljena sam i pogotovo ljudima, poprilično su druželjubivi, srdačni. Ja sam inače rodom iz Sarajeva, tako da već znam otprilike šta me čeka. Nema sumnje da će ove godine ljetna sezona da bude rekordna po posjeti turista. Vodeni sportovi su sve popularniji, svjedoče i u turističkim agencijama. Turisti u Banja Luci dosta toga traže, ali imaju nekako 2 vrste turista. Da li onaj vjerski turizam koji je popularan tokom čitave godine u čitavoj BiH,
bez obzira o kojom se vjerskom turizmu radi, odnosno nacionalnosti, ali trenutno najpopularniji u Banja Luci je definitivno rafting. To je najtraženije, jer nam dolaze ljudi sa strane, bilo da se radi o okolnim zemljama, kao što je Srbija, kao što je Slovenija, kao što je Hrvatska. To je najtraženije, ali iz Evrope oni turisti koji dođu dosta traže. U rafting centru Kanjon promovišu sve turističke potencijale grada Banja Luka i rijeke Vrbas. Zadovoljni su što upravo oni mogu da doprinesu promociji svog grada organizacijom evropskih i svjetskih prvenstava, kako u raftingu, tako i u kajaku i kanunu na divljim vodama. Banja Luci ipak nedostaje smještajnih kapaciteta, ali kako je grad na Vrbasu postao skoro pa nezaobilazna stanica svih ljubitelja adrenalinskih sportova, na tome se dodatno radi. Svi koji posjete rafting centar Kanjon, pored brojnih sadržaja, također mogu da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi. Što se tiče sportskog dijela, rijeka Vrbas je pokazala da je broj 1 ne samo u Evropi nego i u svijetu što se tiče velikih takmičenja na divljim vodama i u raftingu i u kajaku, a evo u budućnosti vjerovatno će se dešavati neke nove konferencije na divljim vodama. Pored sportske zabave i adrenalinskih takmičenja, turisti koji dolaze ljeti u Banja Luku imaju priliku da uživaju između ostalog u kulturnom i muzičkom programu. I ove godine Banja Luka je spremila mnogo toga za sve turiste koji ovaj grad posjete. Pored naše klasične ponude koja traje tokom cijele godine, kao što je recimo razgledanje grada ili posjeta nekim znamenitostima u okruženju, tu su i brojni događaji tokom ljeta, kao i svake godine. Jedan od najvećih banjalučkih festivala Demofest, sredinom jula mjeseca, kao i jedna od najstarijih manifestacija u Bosni i Hercegovini, Ljeto na Vrbasu. Zatim nam slijede i drugi brojni događaji, kao što su recimo Fresh Wave festival ili Kočićev zbor. Tako da, evo, Banja Luka je i poznata po brojnim događajima, brojnim sadržajima tokom ljeta, tako da svako ko posjeti Banja Luku iz bilo kojih razloga naravno može da prisustvuje jednom od događaja koji će se organizovati ovog ljeta. Ipak Banja Luci nedostaju smještajni kapaciteti. Ukoliko grad na Vrbasu želi da stane rame uz rame sa turističkim destinacijama širom Evrope, na ovom problemu mora dodatno da se poradi. Iz našeg nekog ugla gledanja mislim da Banja Luka kao grad generalno ima problem sa smještajnim kapacitetima. Nama već odavno nedostaje jedan pravi moderni novi hotel koji bi mogao primiti određeni broj putnika, kako putnika koji posjećuju, sajmove, odnosno festivale u samoj Banja Luci, ili Banja Luka je dosta popularna oko novogodišnjih praznika za sami doček nove godine u Banja Luci. Nama je to problem u samom gradu. Grad Banja Luka je jako zanimljiv za strane turiste. Mi imamo kapacitet za taj neki gastroturizam, za vjerski turizam, za taj neki sportski turizam i Motel Ortodoks je iskoristio tu priliku i u saradnji sa Kajak Kanu klubom Vrbas, u saradnji sa ronilačkim klubom Delfin, mi smo napravili jedan program za ovu godinu za naše goste koji će da, pored boravka u restoranu Ortodoks i probavanja naših fenomenalnih specijaliteta, da imaju i jednu avanturu na Vrbasu koju će njima Kajak Kanu klub Vrbas da priušti. Sa prvim zracima sunca na rijeci Vrbas možete da vidite mnoštvo dajakaša, koji su simbolični za grad Banja Luku. Čuvaju tradiciju ovog grada od zaborava. Podsjećaju na neka lijepa vremena. U centru grada ponosno stoji tvrđava Kastel, koja svojim zidinama čuva grad na Vrbasu. Sve ovo spada u ljetne turističke atrakcije koje turisti rado posjećuju. Iz jedne velike urbane aglomeracije i značajnog turističkog odredišta idemo do jedne male opštine. Istočni Drvar jeste mala administrativno-prostorna cjelina. Ali to ne znači da nema turističkih ambicija. Pogledajmo sljedeći prilog. Opština Istočni Drvar jedna je od najmanjih i najnerazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Nastala je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, a nalazi se na krajnjem zapadu Srpske i zauzima površinu od 84 km². Obiluje bogatim šumskim potencijalima kao i čistim zrakom i netaknutom prirodom. Šuma pruža mogućnost uzgoja i proizvodnje ljekovitog bilja. Bogata je sa divljim životinjama, znači na ovome području su rijetke životinje. Opština Istočni Drvar ima potencijal da se bavi lovnim turizmom, zimskim turizmom.
ljetnim turizmom, znači čist vazduh, prirodna bogatstva. Jedan od najvećih potencijala opštine je Istočni Drvar, svakako je planina Klekovača, čiji je najviši vrh 1962 metra. Bogata je biljnim i životinskim svijetom. Također pruža mogućnost za lovni turizam. Jedno od najaktuelnijih lovišta je takozvana Ždralica. Ovo je mjesto prepoznatljivo po tome što je ovo znači izvorno stanište tetreba, velikog tetreba i mrkog medvjeda. Što se tiče lovnog turizma ovdje u našem lovištu, zasad je situacija dobra, ali mogla bi biti možda još malo i bolja što se tiče gostiju. Dobri su gosti, redovni su gosti i dolaze znači iz Evropske unije i iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Klekovača nudi veliki potencijal za razvoj lova i lovačkog turizma, pruža mogućnost izgradnju sportsko-rekreativnih terena, imamo u planu izgradnju jedne ski staze, imamo u planu izgradnju također smještajnih kapaciteta koji bi lovcima i ostalim turistima željni planinskog vazduha omogućili da mogu doći i da mogu bezbjedno sprovoditi svoje vrijeme. U proteklom periodu veoma malo je urađeno na unapređenju turizma, tvrdi Milka Ivanković. Loša putna infrastruktura veliki je problem ove opštine, dodaje ona. Smještajni kapaciteti su također nešto što nedostaje Istočnom Drvaru. Ovdje trebaju velika ulaganja, treba velika volja i upornost svih nas da dovedemo opštinu na jedan normalan nivo koji može funkcionisati kako u turističkom, tako i u svakom drugom pogledu. Istočni Drvar važi i za najmalobrojniju opštinu. Rijetki stanovnici koji su pristali da stanu pred našu kameru svjesni su turističkih potencijala kojima obiluje njihov kraj, ali isto tako svjesni su i toga da su oni nedovoljno iskorišteni. Pošto ovdje veliki promet zraka, strujanje zraka za plućne bolesnike, odnosno za sve ostale plućne bolesti kao što je astma i to, ovo je područje bogato kiseonikom i moglo bi se iskoristiti za liječenje tih ljudi. Planina Klekovač koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1962 metra obiluje različitim vrsta divljači, pre svega tetrebom, gluhanom, mrkim medvjedom, srnom, vukom i divljom svinjom. Naši sagovornici saglasni su u jednom. Projekat Digitalni turistički itinerar prema njihovom mišljenju doprinosi razvoju i promociji potencijala ove opštine. Nadaju se da će u budućnosti imati i više sadržaja, ali i turističkih posjeta. Jer brdoviti predjeli i predivna priroda u Istočnom Drvaru su bogatstvo kojim se može pohvaliti rijetko koji grad ili država. Ostanimo s likom i riječju još koji minut na prostorima krajine. Ako niste bili na tokom kratkoj, ali ljepotom izvanrednoj i plahovitoj rijeci Krušnici, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga vrijedi otići u Bosansku Krupu. A tek rijeka Una, prirodni biser nad biserima. Rijeka čije ime u prevodu znači jedna ili jedina. Rijeka ljepotica na kojoj je smještena Bosanska Krupa. Nama uz ovu najavu preostaje još to da vam preporučimo ovaj kraj, pravi turistički raj. Smještena na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, opština Bosanska Krupa može se pohvaliti neprocjenjivim prirodnim bogatstvima, netaknutom prirodom i bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem. Jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija je Vrelo Krušnice, čiju ljepotu je teško opisati riječima. Rijeka je mirna, čista i izuzetno bogata ribom. Do Vrela Krušnice iz centra grada dolazi se čamcem, što je za turiste prava atrakcija. Vožnja čamcem, mirnom i pitomom rijekom pravi je odmor za dušu i tijelo. Rijeka Krušnica je rijeka koja je dužine otprilike oko 6 km. Ona
izvire ovdje iznad Bosanske Krupe i uvire u rijeku Unu u samom gradu Bosanska Krupa. Ona se faktički u gradu 3 puta sastaje na prostoru Velikih Hada, tako da to je jedna izuzetno mirna rijeka, duboka, u nekim dijelovima je dubina ide do 10 metara u vrijeme viših voda, a vrelo Krušnice je jedno od najjačih vrela na prostoru Balkana, porede i sa vrelom Bune, tako da mislim da otprilike tu su negdje po jačini samog vrela. Često dolaze istraživači iz raznih zemalja i pokušavaju prodrijeti u samu dubinu vrela Krušnice, međutim još uvijek nisu uspjeli. Na samom vrelu nalazi se hidrocentrala iz perioda austro-ugarske vladavine. Na ovom mjestu održava se i fly fishing takmičenje evropskog karaktera. Međutim, prirodna bogatstva vrela Krušnice nedovoljno su iskorištena. Mada mi već posljednjih 10 godina kontinuirano radimo na uređenju rijeke Krušnice u smislu izgradnje 3 planinarske staze, ovog mobilijara ovdje u izletištu, samog vrela, pristupa vrelu sa zaštitnom ogradom, međutim to još uvijek nije dovoljno jer veliki broj čak i građana Bosanske Krupe ne koristi dovoljno ovo izletište i nepoznato je i za šire okruženje, tako da se nadamo u idućem periodu da ćemo kroz razne projekte uređenja i zaštite i promocije ovaj prostor napraviti dostupnim za zainteresirane i građane i posjetioci i turiste iz šireg okruženja i dalje. Mjesto koje također privlači veliku pažnju kako domaćeg stanovništva, tako i posjetilaca i turista iz drugih gradova jeste Zeleni otoci, odnosno Male Ade. Ovaj prirodni kompleks raspolaže sa 8 ada povezanih sa 9 mostova. U njemu su smještena dječja igrališta, igralište za odbojku, teretana na otvorenom kao i ljetna bašta. Koja je uređena kroz projekt prekogranične saradnje koji je realiziran sredstvima Evropske komisije u suradnju sa Zadarskom županijom i gradom Bihaćom i Plocentrom iz Bihaća. Kroz taj projekt smo uredili ovaj prostor, izgradili smo 4 nova mosta, 2 smo rekonstruirali, uradili smo šetnicu, postavili mobilijar dječji, uradili smo radionice, plan upravljanja zelenim otocima i to je sad, da kažem, vrlo atraktivno područje u samom centru koje svakodnevno koriste i građani i turisti. Ovaj projekt nije završen, mi trenutno radimo na nastavku tog projekta da povežemo prostor Velikih Hada sa ovim kompleksom, da dobijemo jedan sportsko-rekreacioni, da kažem, turistički kompleks u samom centru. Specifičnost Bosanske Krupe ogleda se i u tome što su na udaljenosti od svega 100 metara smještena 3 različita vjerska objekta, pravoslavna crkva, katolička crkva i džamija. U samom centru je i stari grad, tvrđava koja nosi naziv Mali Pset. Prvi put se spominje u 13. vijeku. Mi smo stari grad prije 3-4 godine u partnerstvu sa italijanskom IKEA organizacijom radili, znači uredili smo pristupne staze, sigurnost turista, postavili infopanoje na starom gradu, tako da svaki turist koji dođe ima informacije da razgleda tu bogato kulturno nasljeđe naše. Bosanska Krupa je domaćin brojnih turističkih manifestacija koje se održavaju uglavnom u ljetnom periodu, kada je ovaj grad i najposjećeniji. Raspolaže također i sa brojnim smještajnim kapacitetima i restoranima u kojima je najtraženija domaća kuhinja. Mi se nalazimo na staroj žitarici koji je najstariji dio grada i ovaj objekat ima tradiciju 100 godina. Od mog dida po moje mame, znači naša je ponuda na jelovniku, mi imamo oko 400 jela. Od raznih čorbi do slatka. Znači, kompletna bosanska kuhinja koja je prenošena generacijama. To je, znači, sve što može u Bosni i Hercegovini, što je prošlo, znači, od vrijeme Turaka pa do sad, takvu kuhinju mi imamo. Znači, mi ne gajimo evropsku kuhinju, ni bečke, ni pariške, od jahnije, sogan dolme, šilčića, bamnje, masance, sutlija i tako dalje. Mislim, širok asortiman je u kuhinji. Ja lično posjedujem 2 drvena objekta koji su opremljeni po svim nekim standardima hotela sa 3 zvijezde. To je čisto za moj posao, a Krupa kao grad je stvarno obezbijeđena od tim kapacitetima.
U ovom gradu u proteklom periodu mnogo toga je urađeno kada je u pitanju infrastruktura. Ono što je neophodno uraditi jeste da se potencijal kojim Bosanska Krupa raspolaže iskoristi na pravi način, smatra prvi čovjek opštine. Mi smo bogati, dakle, vodama, bogati smo šumom, imamo prirodna bogatstva, imamo starogradske tvrđave na području cijele općine, međutim oni još uvijek nisu, dakle, u stanju da mi njih možemo turistima ponuditi kao neke destinacije koje će biti, da kažem, redovne. Sva ova prirodna bogatstva turiste ostavljaju bez daha, ne kriju zadovoljstvo onim što nudi Bosanska Krupa. Prošao sam puno svijeta i svugdje sam vidio svakakvih ponuda, ali ovo što sam u posljednje vrijeme u Krupi i u čitavoj krajini doživio, to stvarno fantastično. Za turističku ponudu vrlo bogate sadržaje, a posebno u ljetnoj sezoni. Pa jeste, kako je sezona upravo krenula, znači zadovoljan sam za sada pa. Veoma je atraktivno i izletište Šujnovac, u kojem su uređene pješačke staze, izgrađen mobilijar i u kojem mnogi traže mir i odmor od svakodnevnice. Sve u svemu, Bosanska Krupa je grad koji ima dušu, grad koji trebate posjetiti i sami se uvjeriti u bogatstvo prirode koje on posjeduje. Dragi plusovci, ma gdje bili, javite nam se. Vaše poruke sa prijedlozima, mišljenjima i sugestijama rado ćemo prihvatiti i objaviti u emisiji. Naše adrese su: za e-mail poruke turizamplus@yahoo.com. Za SMS poruke broj telefona je 064 42 00 999. Za poruke na fan page Turizam Plus. U šetnji bosansko-hercegovačkim turističkim stazama, kamo god kreneš, gdje god se okreneš, ili si zaokrenut zelenilom u njedrima nekog lijepog planinskog masiva, ili si u zagrljaju žubora nekog od prekrasnih vodotokova. Općina i gradić Olovo na putu Sarajevo-Tuzla može da se pohvali čak sa 3 rijeke. Nevelike, ali izvanredne. Ponekada, jednom u 50 godina, za vrijeme velikih nevremena, te rijeke znaju podivljati i tada nose i odnesu sve pred sobom. Ali za normalnih vremena rječice Bioštica i Stupčanica, koje tvore rijeku Krivaju, pravi su raj za ribare, raftere, za zaljubljenike u atraktivnu prirodu. A planinski visovi, proplanci, šumoviti krajolici pravi su izazov za lovce, planinare i ljubitelje pješačkih tura. Hajde da bar na koji minut slikom i riječju zavirimo u današnje Olovo i saznamo nešto više o tamošnjim turističkim potencijalima i zanimljivostima. Na primjer, jeste li znali da se ovdje nalazi crkva Svete Gospe, koja je jedna od najstarijih marijanskih svetišta na Balkanu, kojim dolaze u pohode brojni hodočasnici. Olovo leži na 3 planinske rijeke, na mjestu gdje Stupčanica i Bioštica čine Krivaju, a voda je u Olovu u pravom smislu tih riječi izvor života. Najviše posjeta ovom mjestu ostvaruje se kroz rad akvaterma. Razvoj turizma baziran je najviše uz razvoj ovog banjsko-rekreativnog centra. Nadaleko poznata olovska termomineralna voda u terapeutskim procedurama koristi se za kupke, inhalacije i piće. Imamo pacijente koji dolaze čak i po 20 i više puta, vraćaju se tu, prepoznali su kvalitet ove vode, naše usluge. Pa ljudi najčešće kažu da je kvalitet, odnosno i dokazano je da je kvalitet naše vode daleko najbolji u BiH i kažu da dolaze zbog osoblja. U akvatermu kažu da se uvijek traži mjesto više, posebno u toku ljeta. Spremni su i za ovu sezonu. Najviše posjeta imaju iz Sarajevskog i Zeničko-Dobojskog kantona, ali posljednjih godina sve je više stranih pacijenata i onih koji ovdje provode odmore. Sve je više ljudi koji, iako nemaju zdravstvenih problema, odlučuju se za boravak u banji u Olovu. Tako da je, dakle, i taj posjet izvan granica Bosne i Hercegovine. Dakle, imamo ljudi zaista koji dolaze, dakle, izvan naših granica, čuli su za banju, tako da, evo, sve je više i oni koji bez zdravstvenih problema dolazi da nas posjeti.
Izvorište u gradu ima vodu sa temperaturom od 36 stepeni i potvrđenim ljekovitim svojstvima u liječenju reumatizma, raznih kožnih bolesti i neuralgija. Smještajni kapaciteti se svake godine proširuju, a u prošlo je zabilježeno 37.000 noćenja. Prošle godine završili smo jednu fazu proširenja, znači proširili smo smještajni kapacitet za 24 kreveta, izgradili smo potpuno novi hidroterapijski blok, izgradili smo taj wellness dio. Sada ove godine, znači u toku je izrada projektne dokumentacije, planiramo za naredna 2-3 mjeseca početi s izgradnjom velikog, znači, bazena. Bazen trenutni postojeći nam je nešto manjih dimenzija, pa nam se to nametalo kao prioritet u daljem širenju, znači jedan veliki terapijski bazen, 25-10 su dimenzije vodene površine. Kako bi se ispratilo interesovanje pacijenata i turista, radit će se i veliki otvoreni bazen, ali i novi dio za smještaj. Za razvoj turizma je potrebno mnogo toga, a u Olovu se zaista radi. Utisak je da ovdašnji građani više i bolje od drugih vode računa o čistoći ovog malog mjesta. Čiste ulice, uređene zelene površine, zasađeno cvijeće, uređena riječna korita, očuvane fasade. Sve to ćete vidjeti u Olovu. Svjesni su i u opštini da se u imidž mora ulagati. Krenulo se prije nekoliko godina od sređivanja užeg centra. Planovac za razvoj turizma je mnogo. Mi planiramo, evo sad početkom 6. mjeseca, odnosno u junu 2016. godine, da krenemo sa proširenjem Banjsko-rekreativnog centra hotela Akvater. Tu je naravno sportska dvorana koja slijedi sve ono što planiramo i što radimo. Otvorenje je planirano za august mjesec ove godine. Čiste gradske ulice, uređene parkovske površine, cvijeće i sve ostalo je, nadam se, nešto što Olovo nudi u ovom trenutku i što je najbolje da bi se prezentirao na najbolji mogući način. Nekoliko kilometara od centra opštine je izletište Zeleni vir, poznato kupalište u toku ljeta. Prije 2 godine ovdje su napravljeni šadrvani restoran i 2 bazena sa termalnom vodom. U toku su radovi na dodatnom uređenju obale, a radit će se i odbojkaški teren. Potencijala za razvoj turizma ima, ali problem su smještajni kapaciteti. Ako dođete u Olovo, možete se smjestiti samo u Akvaterm ili u pansion Panorama. Ono što bi trebalo biti akcent priče u Olovu, to je termalni izvor i banja i boravak gostiju, znači duži vremenski period. A smatram da zaista potencijala ima i da u ovom budućem periodu Olovo treba okrenuti se dobrim dijelom u tom smještajnom kapacitetu, od seoskog turizma preko tih nekakvih banja, eventualno lječilišta i svega ostalo. Uz banjski, vjerski turizam je izuzetno važan za Olovo. Prvobitni Franjevački samostan sa crkvom osnovan je na ovom mjestu u 14. vijeku i spada u red najstarijih samostana u Bosni. Već 1450-ih se spominje i u pisanim tragovima kod kraljevske obitelji, da je kraljevska obitelj dolazila ovdje donijeti darove Blažnoj djevici Mariji Gospe-Olovskoj za darovane milosti. Dakle, već tada se spominje da je ovdje bilo proglašeno Marijansko svetište. Po pitanju nas katolika, ali i Hrvata uopće, ovo je najstarije Marijansko svetište za nas, ali i u ovom dijelu Balkana. Crkva je zapaljena početkom 18. vijeka, a već narednog pokrenuta je akcija za podizanje Gospina svetišta. Na uglovima crkve izgrađene su 2 od planirane 4 kule. Jedna je posvećena Fra Matiji Divkoviću, a u drugoj su posmrtni ostaci fra Ljudevita Zloušića i njegova bista. Vjernici se ovdje u Marijanskom svetištu okupljaju u najvećem broju početkom 5. mjeseca kada počinju svibanske pobožnosti. Drugi bitan datum je Velika Gospa. Područje Olova sadrži brojne lokalitete sa kulturno-istorijskim spomenicima. Jedno od njih su Lašvići. U centru naselja nalazi se nekropola na brežuljku Mramorje sa 46 spomenika. Ovaj lokalitet je 2008. proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nepostojanje vlastite turističke zajednice jedna je od, smatraju u Olovu, kočnica za brži razvoj turizma. Nemaju, kažu, ništa protiv organizacija turističkih zajednica na nivou kantona, ali smatraju da moraju sami upravljati svojim potencijalima. Prije
Prethodni džingl je znak projekta Digitalni turistički BiH Itinerer, kojim organizacija za razvoj turizma Rotor pokušava pomoći na unapređenju turističke promocije na prostorima Bosne i Hercegovine. Jedan od 53 partnera ovoga projekta je i Sapna, istoimena općina i grad na području istočne Bosne, gdje se prema dostupnim podacima živjelo još u srednjem vijeku, a u kojoj danas živi oko 16.000 stanovnika. Poljoprivreda, voćarstvo i stočarstvo, to su, reklo bi se, glavne karakteristike i razvojne mogućnosti općine Sapna. Medijsko-poslovni koncept i televizijski serijal Turizam Plus sve ove godine naglašava da je jedna od razvojnih šansi BiH turizam, koji u korelaciji sa poljoprivrednom proizvodnjom može biti dobitna kombinacija za bolje sutra u nedovoljno razvijenim krajevima. Kako ovdje gledaju na potencijalne mogućnosti turizma? Pogledajmo prilog. Opština Sapna, smještena na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, obuhvata istočne obronke planine Majevice i gornji tok rijeke Sapne. Ova pretežno brdsko-planinska opština sa rijetkim ravnicama pogodna je za razvoj turizma. Kada dođete u Sapnu, skoro svaki lokalni mještanin uputit će vas ka jezeru Snježnica, koje je smješteno na 10. kilometru od centra Sapne. Još ako ste ljubitelji ribolova, ovo će biti idealno mjesto za vas. U čistom i mirnom ambijentu možete ploviti, pecati, kupati se i zabaviti u mirnom i očuvanom ambijentu u srcu planine Majevica. Uz malo truda i ulaganja od ovog jezera bi se mogla napraviti prava turistička atrakcija, svjesni su toga i u Sapni. Ono se trenutno, znači, ne može govoriti o turističkoj vrijednosti, nego o potencijalnoj turističkoj vrijednosti i zaista jeste jedan veliki potencijal. Prvo zato što je voda, da kažem, veoma čista, uredna. Jezero se nalazi u potpuno prirodnom okruženju, u tišini, u mir je okolo i tako dalje. Nema značajnih zagađivača, poprilično su udaljene saobraćajnice, veće saobraćajnice i tako dalje. Jako bi bilo važno iskoristiti putnu komunikaciju Sapna, Snježnica, Priboj, odnosno Priboj Teočak, koji su relativno blizu, i urediti dio obalnog područja gdje bi turisti mogli da dolaze, otvoriti određene ugostiteljske objekte. Opština Sapna ima još lokacija koje će vas ostaviti bez daha. Pored čiste i netaknute prirode, tu su i objekti koji svjedoče o bogatoj istorijskoj prošlosti ovog područja. U Sapni ima oko 11 nekropola stećaka, od kojih je samo jedna uređena i zaštićena i nalazi se kod naselja Međeđa. One su veoma značajne jer govori o, da kažem, intenzivnoj naseljenosti stanovništva na ovom području u srednjovjekovnom periodu. Govori o postojanju tog bogumilskog stanovništva na ovom području i tako dalje. I one bi se u nekakvom, ako govorimo o turizmu, u nekakve turističke svrhe mogle naravno urediti, da kažem, napraviti pristupačnim za turiste, pogotovo ljudi koji, da kažem, njeguju te antropogene vrijednosti. Sačuvani su, da kažem, nadgrobni spomenici, odnosno nišani iz tog osmanskog perioda, od kojih je najkarakterističniji nišani u Selimovićima, odnosno Mahmutovićima. Danas je tu napravljena jedna turbe, jedan mekteb, oni su uređeni, ali je izvorno nišani su ostali na onom mjestu. Međutim, bogato prirodno bogatstvo nije dovoljno iskorišćeno. Iako bi u ponudi mogli da se nađu različiti oblici turizma, planinski, sportsko-ribolovni, seoski, vjerski, rijetki su oni koji dođu sa strane u ovu opštinu, ako se izuzme dijaspora. Kako kažu nadležni u opštini Sapna, mnogo je faktora koji utiču da turizam u ovoj opštini ostaje u zapećku. Država ne pravi ni smještaj, ni bilo kakve kapacitete, to rade preduzetnici i privatnici i njima treba omogućiti, dakle, stvoriti ambijent da oni dođu da ulože ovdje. Problem kompletne Bosne i Hercegovine je nepostojanje turističke signalizacije, znači uopšte. Ili ako ona postoji u nekim gradovima, ona postoji samo djelimično ili je djelimično urađena. Znači na ovom području, nažalost, uopšte ne postoji. Nažalost, u pojedinim općinama, među kojima i Sapna, ne postoji ni turističke organizacije, odnosno zajednice koje bi se brinule o turističkim vrijednostima ili bar potencijalnim turističkim vrijednostima. Stanovnici Sapne ne sjede iskrštenih ruku, pokreću privatne poslove i bore se da opstanu. Mnogo je i onih koji su iz Sapnija žive u inostranstvu. Njihov dolazak se osjeti. Posebno to osjeti vlasnici ugostiteljskih objekata.
Naše pola svijeta je odavdje, u dijaspori Austrija, Njemačka, Francuska, Švicarska. Ja vama mogu reći da su udarni dani što se tiče opštine Sapna i pizzerije As, juli i avgust mjesec, što ne mora da znači naši ljudi iz dijaspore još uvijek redovno dolaze kućama. Tako da ja vama mogu reći da bilo koji praznik koji se desi u dijaspori, da mi osjetimo. Samo trebaju puta i prilazni puta. I malo srediti obale. Bilo bi dobro ovdje. Mislim, prije i posle rata je bilo više ljudi dolazilo. Kako koja dan sve manje ljudi. Bogata, a neiskorišćena opština Sapna čekat će bolje dane. Da bi ovdje turizam zaživjeo, dug je put ka tome. Projekti poput digitalnog turističkog itinerara, kako kažu nadležni u Sapni, samo su prvi korak na tom putu. Svi se nadaju da će jednog dana ova opština živjeti svaki dan, a ne samo od ljeta do ljeta. Oni koji više putuju i duže pamte, živi su svjedoci putujući turističkim stazama da se u Bosni i Hercegovini mnogo šta promijenilo i izgradilo. Podignuti su mnogi ugostiteljski kapaciteti. Prema nekim podacima ima ih na području Bosne i Hercegovine preko 30.000. Među njima je sve više i etno sela koja postaju nezaobilazan dio turističke ponude. Danas o tome govorimo u prilogu koji je snimljen na dvije od brojnih etnoseoskih lokacija u etnoselu kod Romanićevo kod Doboja i u etnoselu Ljubačke doline kod Banja Luke. Na 20 km od Doboja prema Dervinti nalazi se etno naselje Kraljevsko selo Kotromanićevo. Na hektar zemljišta napravljena je značajna turistička ponuda koja privlači pažnju domaćih, ali i inostranih turista. U ovom etno ambijentu, pored brojnih sadržaja, čini se da inostrane turiste najviše oduševljava domaća hrana, napravljena po starim tradicionalnim receptima. Prilikom naše posjete ovom svojevrsnom čuvaru tradicije sreli smo turiste iz Slovenije i Amerike. Dolazimo iz Slovenije, idemo u Sarajevo. Sada je to druga godina zaredom i uvijek se zaustavimo tu. Tako nekako je mirno, no stres. Uvijek kad idemo iz Sarajeva nazad u Ljubljanu se stavimo ovdje da popijemo nešto i mislim da posljednji put idemo ovdje za možda da još i da spavamo ovdje. Jako mi je ovdje lijepo, uživam u ovom selu. Cijeli taj svi običaji i sve oko nas, hrana je odlična i čak je jedna od najboljih na cijelom putu. Ethnic village is gorgeous. It's like a little hobbit house. It's really pretty. Etno selo mi se jako sviđa, ovdje mi je predivno, hrana je odlična, pogotovo krompiri, htjela bi se ponovno vratiti i piva vam je odlična i cjelokupni doživljaj. Etno sela pružaju mlađim generacijama da se upoznaju sa prošlim vremenima, te da ne zaborave običaje i tradiciju svojih predaka, a onim u zrelim godinama da se podsjete kako su nekada živjeli. Iako grad Doboj leži na 3 rijeke, ima izuzetno povoljan geografski položaj i skromnu turističku ponudu obogaćuje ovaj etno kompleks. Bijeg od svakodnevne gradske gužve, bijeg na čist vazduh gdje u autentičnom seoskom ambijentu možete da popijete domaću kafu i probate najbolje domaće specijalitete, danas predstavlja pravi mali raj za sve one koji žele odmor od užurbanog života. Etno sela su sve popularnija turistička destinacija, nisu daleko, idealna su za odmor, a posjetioci će u njima naći autentične kuće i predmete koji svjedoče o tradicionalnom načinu života naših predaka. Jedno takvo selo nalazi se na 17. kilometru od Banja Luke prema Kneževu. Turisti rado posjećuju etno selo Ljubačke doline. Ovo je prva prilika, vrlo je lijepo, odlično je. Drugače nemam šta reći na ovo. Recite mi da li je to ovako jedan idealna stvar da pobjegnete od svakodnevne gradske guže? Jeste, vala. Baš dosta dolazi u obzir ovo da se izađe malo van, da se malo narod oslobodi, prirode, ljepote. Predivno je, prelijepo je stvarno, nemam riječ, stvarno je fino. Ovo je baš i trebalo u ovome kraju ovdje, ovako nešto. Prvi put sam ovdje i stvarno je super i eto, planiramo opet nekad doći zato što je stvarno prelijepo. Prvi put sam ovdje, najviše se dopada onako cjelokupno sve.
znači fino je sređeno sve. Ovo etno selo nastalo je iz ljubavi Nedeljka Brankovića prema starinama, prema starom načinu života. Posjeta ima sa svih kontinenata, a na dodatnim kapacitetima ovog etno sela svakodnevno se radi. Ja sam koji sam uvijek i još uvijek vjerujem ponajviše u sve ovo, iznenadilo je i mene samoga u tom nekom pozitivnom smislu. Vrijeme praktično radi za nas. Prošlo je, ja sam nekoliko puta također ponovio, desetine hiljada ljudi već kroz ovo selo, što samo po sebi dovoljno govori. A pored svega bilo je puno praktično sa svih 6 kontinenata. A neki cilj, krajnji, kada je posjeta u pitanju, mi tek očekujemo. Ljudi koji posjećuju ovo etno selo željni su i domaće tradicionalne kuhinje. Upravo ovdje služe samo tradicionalna jela. Mi smo i sami muzejskog karaktera, s tim nas predstavili ovdje tradicionalna jela i između ostalih ima i jela koja su zaboravljena u narodu, tako da to prezentiramo i turistima i stranim i našim ljudima koji dođu tu u posjetu, da samim tim se i oduševe kroz to sve, jer u sklopu muzeja imamo kuhinju, to je krčmu koja poslužujemo, samo ta tradicionalna jela. Da su etno sela dobila na velikoj popularnosti svjedoče i u turističkoj organizaciji grada Banja Luka. Zahtjeva za izlete i dnevne boravke u Ljubačkim dolinama ima sve više. Uz cvrkut ptica, na čistom vazduhu i u prirodnom ambijentu, turisti u ovom etno selu vrijeme provode veoma često, bez obzira na godišnje doba. Ipak ljeti ih ima najviše, jer upravo tada svi žele da se sklone od vrelog asfalta i provedu svoje vrijeme u miru i tišini, daleko od gradske svakodnevnice. Etno sela kao turistički proizvod koji je u trendu, dugo će ostati značajan segment turističke ponude svake mikrodestinacije i destinacije u cijelini. Naša današnja šetnja turističkim stazama Bosne i Hercegovine bliži se kraju. Za one naše gledalce koji su se tek uključili u naš karavan pozitivnih vibracija i ugodnog druženja, evo par napomena kako se mogu aktivno uključiti u emisiju. Stari plusovci znaju da svoje poruke sa prijedlozima, mišljenjima i sugestijama mogu poslati na jednu od navedenih adresa. Za e-mail poruke turizam-plus@yahoo.com. Za SMS poruke broj telefona je 064 42 00 999. Za poruke na fanpage-u Turizam Plus. Vaše poruke i komentare rado ćemo uvrstiti u emisiju, što u ostalom možete pratiti i u krolu na dnu ekrana, a za neke od vas nagradna osvježenja pripremaju prijatelji Turizma Plus i to. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u etno selu Kotromanićevo kod Doboja. Za putovanje s nama nemate troška, nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Turizam Plus i dalje možete pratiti početkom svakog mjeseca na programima 27 TV kuća iz BiH i susjedstva, te putem njihovih mreža i na Facebooku Turizam Plus diljem i širom svijeta. Cijenimo vašu pomoć, razumijevanje, izraze podrške, kao i saradnju partnera projekta Digitalni turistički BiH itinerar. I to bi bilo sve u 273. izdanju emisije Turizam Plus u 7. godini postojanja ovoga TV serijala. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Svim plusovcima, ma gdje bili, želimo dobro zdravlje i ugodno raspoloženje uz srdačan turistički pozdrav.